баробарӣ мегӯянд. Фаромӯш накунед ки дар умуман артиши миллии Тоҷикистон занҳо баробари мардҳо монда нашуда шабу рӯз умуман хизмат мекунанд, дар ҳимояи марзу буми ватан ҳастанд. Барои ҳамин шумо хоҳиш мекунам дуркашӣ накунед. ин кори мардҳо, кори мардҳо. Хӯрдан фақат ин кори занакон фақат танҳо хӯрдан ба фикри ман нест. мо тайёр мекунем. Кани марҳамат кӯшиш кунем. Кани як кӯшиш кунем. Нахо 5 кас аз уйда набароем. Кани кушоед. Офарин. Ана, мешудааст ку? Офарин. Ака Бахтиёр қоил шудедми? Бале. Ки мо на танҳо аз удаи хӯрокпазӣ, аз удаи сӯзандорugузаронӣ танҳо метонем баромадан. Ана аз удаи инам баромадан нестем. Аз удаи ин яроқ ҳама? Гашта ба ҷояш гузаред шумо. Марҳамат. Не, шумо. Ма инҷа азер накунед. Офарин. ин хел. Не. кори худои аллакай мо метавонем ки аз ин яроқи мергани Драгунов гуфтед истифода барем. аҷоиб. Як саволи дигар, Драгунов ки ихтирокунандаи ҳамин бошад? Драгунов ихтирокунандаи ҳамин яроқ мебошад. Калашников фаҳмидем ки автомат Калашников аст, пистолет тапонча аст, Макаров мегӯяд. Ин Драгунов айнаша ман дар давраи шӯравии халқ хизмат карда будам, лекин нав ахборот пайдо кардам. Уман бинандагони азиз кадоми ҳавасманди масалан яроқҳо аст дониста монед ки ихтирокунандаи снайпер яъне яроқи мергани ин Драгунов будааст. چی عیب دیگر؟ آثارخانه به فکرم. آثارخانه. یافتن آثارخانه، اجرای سوال و سپارش در آثارخانه. خب چگونه حسیات بود بچه‌ها؟ بسیار یک حسیات خوب، بسیار یک از یک انا یراقی آتشفشان ما خیلی معلومات نداشتیم، در اینجا ما خیلی معلومات گرفتیم. یعنی در دست هم نگرفته بودیم که در دست گرفتیم. همین خلاص یا نیست؟ خیلی معلومات پیدا کردیم. بله. صحبتکنان می رفتیم. هر نفر از حالت و احساسات خود قصه می کرد. خوش ما هم اسباب خودمون هست. اسباب ما مثل اسباب شما خیلی اسباب دراگونوف نیست. مثلا اختراعکار اسباب ما کلاشنیکوف نیست یا که مکاروف نیست. من اختراعکار اسباب ما خلق تاجیک است. چون که از اول معلوم از تاریخ معلوم است که مردم تاجیک فرهنگ دوست هست و یک اسباب خیلی خوب داره و آوازی خوب هم داره. آوازش و اسباب شما پرق خیلی میکنه. از ما وقتی که میشنوید راحت. هم دوست هم دشمن هم من نمیدونم کسی باشد نباشد پرنده ها حتی بلبلان در حیرت میمونن و تمام باهوش و با تمام هستی هوش و گوششان رو به اسباب ما میدین. یعنی که من در نظر دارم اسباب ملی تاجیک غیژک. خوب دلیل رو مداسته؟ اجازه است؟ اجازه خیلی ما میخواستیم که اما اسباب خودتون یک نمایش برای سربازان یک آهنگ خیلی خوب برای تماشاگران پیشکش کرده شد. برار کن نوبت خودم اسباب براری. همین وقت رو من دیر باز انتظار بودم. اکنون شما گوید که این اسباب شما از کدام قسم ها عبارت است؟ سراول از قسمی کوسخونه کوسه میگن، از کوسه سر میشود. далершои камол соли 1990 чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. соли 2013 коллеҷи санъати шаҳри душанбе ба номи аҳмад бобоқуловро хатм намудааст. айни ҳол дар консерваторияи миллӣ таҳсил намуда дар ансамбли дарё кору фаъолият менамояд. овози хеле форам дошта навохтани асбобҳои мусиқии гуногунро дӯст медорад. کوسخانه سر کوسخانه اسباب از کوسخانه سر میشود، بعداً دسته، بعد گوشک هایش 4 گوش دارد، 4 تا سیم تورش، باز خرک، بعداً چی میگن این پایش پاچه پایش قسمی اساسی گویم که به این صدایش نمیبرد، این سیمیچاک میگویند. عموما از 7-8 قسم عبارت است. тамошобинони азиз, далер ба ғайр аз ҳунари навозандагӣ инчунин садои хуш низ дорад ва айни замон шумо бо ҳунари ӯ аз наздик шинос мешавед. марҳамат далер.
далер бо ҳунар навозандагиатон шинос шудем. Акнун шумо метавонед ки дар баробари навохтан суруд низ замзама кунед. پری پیکر بیا به تو پزمانم در عشق تو نگار جان زار و حیرانم پری پیکر بیا به تو پزمانم در عشق تو نگار جان زار و حیرانم در عشق تو نگار جان زار و حیرانم. апай замира шумо низ метавонед ки аз фурсати муносиб истифода бурда сарбозони моро бо як суруд табрик намоед. Марҳамат. албатта. далер бошад ба шумо менавозад. این چهره من زرد برای تو شده خاکستر من گرد برای تو شده مردم همه سر جمع در خانه خود خانه خوده از خانه دلم سر برای تو شده مردم همه سر جمع در خانه خود خانه خوده از خانه دلم سر برای تو شده از خانه دلم سر برای تو شده. акай бахтиёр шумо чӣ? не ман наметавонам зардолу шавам кошке барои басарам қарсакани موی سرما رزاندی ای دختری سربندی ای دختری سربندی موی سرما رزاندی ای دختری سربندی ای دختری سربندی برای پری خری میگم که پول نداری برای پری خری میگم که پول نداری جلجلمو داری چهره خوشی داری مرغولمو داری چهره خوشی داری мувофиқи нақша барои иҷрои шарти навбатӣ мо бояд ба осорхона равем. хуб меравем? хоҳар ба ҷои ҳама ҳарфи се ше монед ошхона гӯед ақаллан не осорхона. баъди начандон муддати дароз осорхонаро ҳам пайдо кардем. ина бачаҳо ба осорхона ҳам расидем. марҳамат фармоянд. баъди шумо ина камед се шарт иҷро шуд ва шарт навбатӣ шумо дар осорхона. бале дар осорхона вазифаи шумо аз чӣ иборат аст? аввал тамошои осорхона ва баъд мо як супориш дорем ба ҳарду гурӯҳ як супориши алоҳида. вазифаи шумо он аст ки шумо осорхонаро тамошо кунед ва инҷо намунаи зиёди яроқҳо аст. бояд ки гурӯҳ бо диққат бинад ки дар кадом қисмати осорхона намунаи яроқи нави револвер мавҷуд аст ва шумораи онҳо чандто аст ва соли барориши онҳо кадом солҳо аст. фаҳмед? яроқи нави револвер, соли барориш ва шумораи онҳо ва дар кадом қисмати осорхона ҷой гирифтааст. марҳамат. ба шумо барори кор. аввал бачаҳо осорхонаро аз назар мегузаронем. марҳамат. аввал ҳамаи ҷойро ба хубӣ аз назар мегузарондем. аз зиёд будани тапончаҳо баъзан баҳс ҳам мекарданд. баъди ёфтани ин тапончаҳо акай ташриф бадоҳатан саҳнаеро бозӣ намуданд. ҳамсато ҳамеша ором бош, бо диққат бош, ҳамеша тарафи пеш нигоҳ кун ки душман наёяд. фаҳмиди чӣ хел? саҷафар бисёр бачаи хубаи саҷафар қандош авза ҳамеша чузу чолака абеде хӯрок намехӯра ҳамеша хел чузу чолак нигоҳ мекуна ватана нигоҳ мекуна. лек қандош авза мера бародария ин ном диловара медониш ҳамном та ҳамноми шумо ин бисёр ҳамин
استاد همین یراق خیده این چی بگن این نام یراق چی بود برادر؟ گرانت همیاد گرانت همیاد حالا برادر از این آقا قریبشان نام داره وقتی که اگر که حالا آتشی رو این برادر بعد این برادر رو بعد آتش بزنن همین خیلی نیست؟ استخوان‌ها رو هم تماشا کردند. خوب دیدن